Dread. 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 Asan si Ate Aika? Asan si Mami? Asan si Daddy? Oy. Bijon. Ang balbon-balbon naman na bebe. Ako, balbon. Asan si Mama? Asan si Lolo? Asan si Lola? Asan si Lolo din? Bebe? At syempre, asan si ate? Ako, eto ate. Ate. Bango. Ate Anika, Ate Juliana, Ate Ivy. Asan si Tita Jeng? Asan si Tito? Tiole. Asan si Tiole? Asan si Tita Arlene? Siyempre, asan si Dread ko? Dila-dilaan naman na bebe. Lihat ng paa. Hanap ka na nila Ate MJ. Hanap ka na. Maya, punta sila dito, ha?